सुप्रभात बंधु मैंने आज पितृमातृ पूजन दिवस। आज आमर सबू माँ बापा को आम सम्मान देवा। आज मोर बापा को गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछि। माँ को मोर प्रणाम जनुछि। आपण माने समस्ते आज आपण गुरुजन मान को सम्मान दिंतु। आज आम गीतार भगवत गीतार सप्तदश अध्यायर तृतीय श्लोक को जानिबा। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यच्छ्रद्ध स एव सः। अर्थात प्रकृतिर विभिन्न गुणरे अवस्थान अनुजाई व्यक्तिर विश्वास बा श्रद्धा वृद्धि पाए। जेउ गुणर भूप्रकृतिर त्रिगुण मध्यरु जेउ गुणर अधिकारी होइथाए कथित अछि जे सेही गुण अनुजाई से सही प्रकार विश्वास बा श्रद्धार वशवर्ती हुए। जाओ ना कहीं प्रत्येकंकर एक श्रद्धा बा विश्वास अछि, किंतु से श्रद्धा तार की प्रकार सत्वानुरूपा बा रजोगुणमयी बा तमोगुणमयी यह ताहार प्रकृति अनुजाई होइथाए। व्यक्ति तार श्रद्धा बा विश्वास अनुजाई अन्य मानकर संग लाभ करे। वर्तमान प्रकृत कथा है प्रत्येक जीव मौलिक भावरे परमेश्वरंकर अंश विशेष अटे। यह पंचदश अध्याय कह जाय सारिछि। तेणु जीव मौलिक भावे भूत प्रकृतिर त्रिगुण ठारू ऊर्ध्वरे, किंतु जेतेबेले व्यक्ति परम पुरुष भगवानक सह थिबा तार संबंध को भूली जाए एवं बद्ध जीवन रे भूत प्रकृतिर संस्पर्श रे आसे, सेतेबेले से भूत प्रकृतिर विभिन्न गुणर संपर्क अनुजाई निज स्थिति को सृष्टि करे। व्यक्तिर एक कृत्रिम श्रद्धा वा विश्वास एवं स्थिति ए सबु भौतिक अटे। जदिओ व्यक्ति कौनसी धारणार वशवर्ती हुए तथापि मौलिक भावे से निर्गुण बा दिव्य अटे। तेणु व्यक्ति को भूत प्रकृतिर संस्पर्श जनित दोषरु मुक्त होबाकू पड़िबो। ताहा न हेले परम पुरुष भगवानक सह थिबा तार संपर्क को से पुनः स्थापन करि पारिबो नाही। ए होछि निर्भय भावरे फेरी जिबार एकमात्र पंथा। अर्थात कृष्ण भावना होछि एकमात्र पंथा। जदि व्यक्ति कृष्ण भावना रे अवस्थान करि सारिछि ताहले से निश्चय जीवन रे पूर्णावस्था लाभ करि पारिबो। एथिरे कौनसी संदेह नहीं। जदि से आत्मानुभूति लाभर ए मार्ग ग्रहण न करे ताहले से भूत प्रकृतिर त्रिगुणर अधीन निश्चय हब। एथिरे कौनसी संदेह नहीं। ए श्लोक रे व्यवहृत सत्व शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे। सत्व गुणानुश्रायी होई कर्म कले अर्थात पुण्य कर्म कले सत्व अर्थात श्रद्धा बा विश्वास बराबर आसे। व्यक्तिर श्रद्धा बा विश्वास कौनसी देवता किंबा ता निज सृष्ट भगवान किंबा मानस कल्पित भगवान प्रति जात होई पारे। मनुष्यर कौनसी विषय रे दृढ़ विश्वास बा श्रद्धा जन्मिबार कारण है सत्वगुण। किंतु भौतिक बद्ध जीवन रे भूत प्रकृति जनित कौनसी कर्म संपूर्ण रूपे विशुद्ध नुहे। से गुड़िक मिश्र अटे। से माने शुद्ध सत्व नुहंती। शुद्ध सत्व दिव्य अटे, किंतु शुद्ध सत्व अवस्था रे रहिले परम पुरुष भगवानंकर प्रकृति को बुझी पारिबो।
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଦୋଷଦୃଷ୍ଟ ଭୌତିକ ଗୁଣ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ହୃଦୟ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଗୁଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ବୁଝି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣାନୁପ ହେବ। ଯଦି ହୃଦୟ ରଜଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରଜଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ହୃଦୟ ତମଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବା ମାୟାମୋହିତ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚୟ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେବ। ଏହିପରି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ବା ଉପାସନା ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁରୂପ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ଏବଂ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତିନି ପ୍ରକାର ରହିଥାଏ: ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ରାଜସିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ତାମସିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏଣୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ: ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନ୍ତଃକରଣ, ରାଜସିକ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ତାମସିକ ଅନ୍ତଃକରଣ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ହୋଇଥାଏ, ରାଜସିକ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରାଜସିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାମସିକ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାମସିକ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ତାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ଯୋ ଯଚ୍ଛଦ୍ଧ ସ ଏବ ସହ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହେବ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ସେପରି ହେବ ଏବଂ ତାର ନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ। ଯାହାର ଯେପରି ନିଷ୍ଠା ହେବ ତାର କର୍ମର ଗତି ସେପରି ହେବ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ କ୍ରିୟା ଓ ତା ଅନ୍ତଃକରଣର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ହିଁ ହେବ ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏ ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁରୂପ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଏଣୁ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଚାନକ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଗାୟତ ପ୍ରୟାସ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଧାର, ଯାହା ଉପରେ ତା ଜୀବନର ସଂରଚନା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଳସ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ କଥାରେ ତାର ଅଳସୁଆମୀର କଥା କହି ରହିବ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରାଜସିକ ହୋଇଥାଏ, ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଓ ବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତାର କାହାଣୀ କହିବ ଏବଂ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନତାର ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ରହିବ। ଏହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେପରି ହେବ ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ହେବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ହିଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୋହରାଇ ଆସୁଛେ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବା ନାହିଁ, ବଦଳାଇବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଦୋହରାଉଥିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର କରୁଥିବା। ଏହି କାରଣରୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଭଗବାନ ମହାବୀର ନିଜର ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଲକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମରଣ କରାଇ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସାଧନା ପାଇଁ ନେଉନଥିଲେ। ଥରେ ବୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ, ପୂର୍ବଜନ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା କି ଦରକାର? ମୁଁ ତ ଏବେ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ମୋତେ ବତାନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ,
मन शांत हबार एई कथा तू पूर्वजन्म गुड़िकरे भी अन्य कौनसी बुद्धं को कही सारिचु जे मु शांत हबाकू चाहूँची, मते कौनसी रास्ता बतांतु एवं रास्ता तते पूर्वजन्म गुड़िकरे मध्य बता जाइछि, किंतु केबे भी तू ताकू पालन करि नाहु। तेणु तू मोर समय नष्ट कर नाही। मु तते रास्ता बताइबी ओ तू ताहार पालन करिबु नाही, कारण पूर्वरु मध्य तू एपरि अन्य बुद्धमानंक ठारु शांत हबार रास्ता पचारिछु, किंतु केबे भी तू ताहार पालन करि नाहु। तू केवल निजर अभ्यास दोहराइछु। सेतिपई प्रथमे मु तते तोर पूर्वजन्म गुड़िकर स्मरण कराई देबाकू चाहूँची। प्रथमे तू निजर 2-4 जन्मर स्मरण करिने, जद्वारा तते स्पष्ट होइजिब जे तू सेही वृत्ति को पुणी थरे तो दोहराउ नाहु। वर्तमान सेही मनुष्य किछि बुझी पारिला नाही। 1 वर्ष पर्यंत से बुद्ध पाखरे पूर्वजन्म गुड़िकर स्मरण पाई रहिला एवं आश्चर्य होइगला जे पूर्वजन्मरे मध्य जेतेबेले तार पत्नी मरी जाइथिला सेतेबेले भी से जणे बुद्ध पुरुषंक पाखकु जाइथिला। ता पूर्वजन्मरे मध्य जेतेबेले तार पत्नी मरी जाइथिला सेतेबेले से जणे बुद्ध पुरुषंक पाखकु जाइथिला एवं एबे भी से ही जन्मरे जेतेबेले तार पत्नी मरी जाइछि तो से बुद्धंक पाखकु आसी कहिछि जे मोर मन बड़ शांत, मते शांति दरकार। ए सब जानि घाबरेई गला। से बुद्धंको पचारिला ये कौन, ए सब मु करूछि बा मो द्वारा जबरदस्ती करा जाउछि। बुद्ध कहिले जदि तू जानिबु नाही तेबे तू ए सब करि चालिबु, कारण तते जणा नाही जे तू केवल ए सब दोहराउछु। तू केवल एही घटनाक्रमर पुनरावृत्ति करूछु, कारण तोर पूर्वजन्म कथा स्मरण नाही। तेणु करी बारंबार से घटनाक्रम दोहराउछु। यद्यपि पूर्वजन्म गुड़िकर स्मरण करिबा समस्तंक सकाशे संभव नुहे, किंतु आमको बीती जाइथिबा अतीत तो जणा अछि। निजर बीती जाइथिबा अतीतरे आमे जो भूल करिथाउ ताहाको भी आमे दोहराई थाउ। जेपरि आमे काहा उपरे क्रोध करिबा परे पश्चाताप करिथाउ जे एणिकी आउ क्रोध करिबु नाही, किंतु पुणी आमे क्रोध करिथाउ, कारण क्रोध करिबा हमर अभ्यास रे शामिल होई जाइछि। एही कारणरू न चाहिले भी अभ्यास बसत आमे क्रोध करिथाउ। एठारे क्रोध आमर श्रद्धारे सामिल होई जाइछि, आमर परिचय पालटि जाइछि। तेणु करी आमे निजर श्रद्धा को ठीक भावरे चिन्हिबा जरूरी, कारण याकू न चिन्हिले जीवन रे बड़ जटिलता सब बढ़ी जीव। जेपरि जो व्यक्ति अलसुआ से सुख पाइबार लालसा रखि थाए, किंतु सुख राजसिक लोक मानक मिले, अलसुआ को नुहे। जो माने राजसिक प्रकृतिर लोक होई थांती, बहुत धाँ दौड़ करती, से माने जीवन रे शांति चाहती, जेतेबेले शांति सात्विक व्यक्ति मानंकु ही मिली थाए। एहीपरि जीवन रे एक ओलट पालट देखिबाकू मिले। जो मनुष्य माने तम गुण प्रधान, से माने सुख ऐश्वर्य सुविधा चाहती, जहाँ रजगुण धर्म ग्रहण करने द्वारा उपलब्ध होता है। एवं जो मनुष्य माने राजस गुण धर्म प्रधान, से माने शांति चाहती, जेतेबेले कि शांति सत्व गुणर अवस्था अटे। जदि सेमानंकु सत्व गुणर उपलब्धि हुए, से माने निजर रजस गुण धर्म को भल भावरे ग्रहण करि पारिबे नाही। उदाहरण स्वरूप राजनीति रे व्यस्त रहउतबा लोके निज जीवन रे जदि शांति चाहिए, तेबे हा सेमानंकु किपरि मिली पारिबो? शांति पाई तो सेमानंकु राजनीति छाड़िबाकू हबो। आमे निजे निजको निज भितरको ठीक भावरे चिन्हिबा जरूरी, कारण आम भितरे निवास करुथबा आमर श्रद्धा ही आमर वास्तविक जीवन। जो मनुष्य जेपरि श्रद्धायुक्त एवं से स्वयं ताहा होई थाए, जदि मनुष्य निजे निजको निज भितर को ठीक रे चिन्हि नेब, तो से बुझीजिब जे जीवन रे तृप्ति कौनसी एक गुणधर्मरू मिली न पारे, बरं सेथिपाई 3 गुणधर्मर संयोग जरूरी। एवं 3टीर संयोग रे ही ताकू तृप्ति मिली थाए। 3टीर संयोग रे ही तार एक प्रतीति आरंभ होई थाए, एवं ए 3टीर संयोग ही धीरे धीरे मनुष्य को सही दिगरे नहीं जाए, जहाँ गुणातीत। एणु आमे निज श्रद्धार गुणधर्म को चिन्हिबा दरकार, कारण ताहा आमर वर्तमान पर्यंत असल परिचय। पुणी आमे निजर श्रद्धा को भी निज रूप देवाकू हबो, ताहाकू सठिक दिशाधारा देवाकू हबो। अर्थात जीवनर त्रिगुण रे एक संतुलन स्थापन करिवार अभ्यास करिबाकू हबो। एही अभ्यास द्वारा आमर भावनात्मक परिष्कार द्वारा आमे समस्तंक जीवनर ढांचा
ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା ଅଧିକ ତେଜସ୍ୱୀ ଓ ରସମୟ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶିଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମରେ ଆସିବ। ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛି। ଗୀତାକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୀତାକୁ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା, ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅସଲ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୀତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକ ହେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୀତା ପଢ଼ିବାର, ଗୀତା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା। କାଲି ବି କେହି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୀତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।